An filɛbaaw an bɛ foli ni waliɲuman dɔ di aw bɛɛ lajɛlen ma jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. An b'a yira aw la k'a fɔ bi ye mercredi ye n'o bɛnna le 18 juin ma 2025. An b'a yira aw la k'a fɔ kibaruya minnu bɛ jamana kɔnɔ kibaruyabaw la an bɛna an da don a kibaruya dɔw la. A kibaruya ninnu bɛ tali kɛ min na o ye alisilamɛ jamanaw ka lahalayaw ye i n'a fɔ Israël ale ni Iran kɛlɛ bɛ ɲɔgɔn na. Min ye Amérique jamana ɲɛmaa ye Donald Trump ale ko ale bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma fo négociation. O b'a yira k'a fɔ occidentaux min bɛ tali kɛ États-Unis la ka se Faransi ma ni Angleterre ninnu bɛ waati min na bi ninnu de bɛ ka Israël dɛmɛ walasa Israël ka se ka se Iran na. Nka an b'a dɔn k'a fɔ silamɛ jamanaw fana tɛna sigi k'u filɛ. Min bɛ tali kɛ Russie jamana ɲɛmaa na Vladimir Poutine ale sigilen bɛ ka ko in filɛ. Ni bɛnbɛnbɛn sabatira k'a fɔ Amérique ni Angleterre ni Faransi sen donna la an b'a dɔn k'a fɔ a siga t'an na k'a fɔ min ye Russie ye Russie bɛ Iran dɛmɛ. An bɛ waati min na bi Iran guide de révolution a ɲɛmaaba min bɛ tali kɛ Ali Khamenei la ale ye dantigɛli kɛ. Extrait du discours du guide suprême iranien Khamenei. An bɛna kalan k'a ɲɛfɔ aw ye. A français-kan an b'o de ɲɛfɔ ka sɔrɔ ka bayɛlɛma bamanankan na. Ceux qui connaissent l'histoire de l'Iran savent que les Iraniens ne répondent pas au langage des menaces. Toute implication militaire américaine entraînerait sans aucun doute des dommages irréparables. L'Iran n'acceptera ni une paix ni une guerre imposée. L'unité de toutes les composantes du peuple iranien reflète la maturité et la conscience. À la guerre, on répondra la guerre. Aux bombardements, les bombardements et aux frappes, les frappes. Les Américains doivent savoir que le peuple iranien ne capitulera pas et ne se soumettra pas aux dictats et aux menaces. Le peuple iranien résistera fermement à toute paix imposée, tout comme il a résisté à une guerre imposée. La résistance courageuse du peuple iranien face à l'agression israélienne témoigne de la conscience de notre peuple et de sa logique rationnelle. C'est avec les Iraniens que le mot réciprocité a un sens. Donc, quand on parle du mot réciprocité, a jaabi bɛ sɔrɔ ka sanga ni Iran ka cɛsiri de ye. Iran jamana ɲɛmaa n'o ye guide de révolution a ɲɛmaa Ali Khamenei a ye min fɔ faransikan na an bɛna bayɛlɛma o ye bamanankan na. A ko an bɛ waati min na bi n'i ye Iran tariku ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ waleya juguw la n'a kɛra ka ɲɛsin Iran ma, min bɛ tali kɛ hakilina juguw la, maa minnu bɛ Iran dɔn u b'a dɔn k'a fɔ Iran a t'a jaabi ka sanga ni o hakilina jugu ye. C'est-à-dire n'i ye hakilina jugu ta ka Iran sɛgɛrɛ Iran t'i jaabi ni hakilina jugu ye. N'i ye fɛn fɛn ta k'a sɛgɛrɛ ka kuma juguw fɔ ka mankutucɛnw fɔ Iran t'i n'i jaabi n'o ye. Toute implication militaire américaine entraînait sans aucun doute des dommages irréparables. N'Amérique y'i sen don kɛlɛ in na, Amérique k'a dɔn k'a fɔ Amérique fana bɛna gɛlɛyaba sɔrɔ ni ko in na. L'Iran n'acceptera ni une paix ni une guerre imposée. K'a fɔ ko diyagoya k'a fɔ Iran ka bɛn la sabati diyagoya Iran tɛna sɔn o ma cogoya si la foyi t'o bali. O tɛmɛnen kɔfɛ fana k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ diyagoya k'a sigi Iran kan Iran tɛna sɔn o ma. L'unité de toutes les composantes du peuple iranien reflète la maturité et la conscience. Iran jamana kɔnɔdenw u ka bɛn n'u ka kɛlɛya a bɛ dɔn u ka kodɔnw de la. Maa minnu don kodɔn jamanaw de don. Fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye Iran tɛ se k'a yɛrɛ bila k'a yɛrɛ komi maa lafulen ka sababu kɛ maa basigilen don hɔrɔn de don. Fɛn fɛn bɛ tali kɛ ɲɛta kan, fɛn fɛn bɛ tali kɛ basigi ni kodɔn kan Iraniens bɛ baara kɛ ni o de ye. À la guerre, on répondra la guerre aussi. C'est-à-dire que fɛn fɛn bɛ tali kɛ kɛlɛ la, kɛlɛ minnu bɛ tali kɛ Iran kan, Iran fana bɛ kɛlɛ jaabi ni kɛlɛ de ye. Parce que ni maa y'i kɛlɛ i sabalila i fana b'i ta sara la, diɲɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ u k'u ta sara la. Au bombardement, les bombardements et aux frappes, les frappes. C'est-à-dire que o yɔrɔ in na pour que mɔgɔw ka faamuya n'i y'olu bombarder u b'u bombarder. N'i ye missile bila ka taa u bɛ missile bila ka taa. N'i ye ka kɛ dugumakɛlɛ ye o fana b'a kɛ dugumakɛlɛ ye. Donc n'o ɲɛfɔra o bɛ faamuya kosɛbɛ. Les Américains doivent savoir que le peuple iranien ne capitulera pas et ne se soumettra pas aux dictats et aux menaces. Ko Américains k'a dɔn k'a fɔ min ye menace ye bagabagalikan minnu bɛ yen n'Américains bɛ k'o kɛ ka ɲɛsin Iran ma o bagabagalikan ninnu tɛna Iran sariya.
min ye jagoya kɛlɛ ye k'a ɲɛsin Iran ma o si tɛna Iran kisaliya parce que Iran b'a dɔn k'a fɔ ale ye min ye maramafɛn min bɛ Iran bolo Iran b'o dɔn wa américains ale ni français b'o dɔn fana. Le peuple iranien résistera fermement à toute paix imposée, tout comme il a résisté à une guerre imposée. Ko Iran jamana kɔnɔdenw bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa se kana k'u la. La résistance courageuse du peuple iranien face à l'agression israélienne témoigne de la conscience de notre peuple et de sa logique rationnelle. C'est-à-dire que Israël bɛ ka kɛlɛ min ta ka ɲɛsin Iran ma ni Iran bɛ ka jɔ Israël nɔfɛ o b'a yira k'a fɔ kodɔn min bɛ u bolo o de ye. Nin yɔrɔ in ni discours in tɛmɛlen kɔfɛ an bɛna yira la k'a fɔ vraiment min ye Iran jamana ɲɛmaa ye a saralen tɛ ka sababu kɛ ale yɛrɛ de selila ni a ka maaw ye an bɛna o seli ja yira o la a seli ja filɛ. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر. Donc nin b'a yira an na k'a fɔ min ye Iran guide révolutionnaire ye ale yɛrɛ sirannen tɛ maa min bɛ to nin kɛlɛba in na ka tila ka bɔ ka seli ni jamana kɔnɔdenw ye ka kɛ i n'a fɔ fɛn ma kɛ nin kabako dan de ye alisilamɛ jamanaw diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nin ye waati ye sa alisilamɛ jamana bɛɛ kan ka wuli k'i jɔ i se ye min ye duwawu la i se ye min ye i seko la k'o kɛ Iran ye walasa Israël kana se Iran na walasa tubabuw bɛ ka bɛnbɛnbɛn minnu lasabati bɛnbɛnbɛn ninnu a kana se ka nɔbɔ an bɛ waati min na nin waati laban in na maaw k'a dɔn k'a fɔ jamana in bɛ danko min na min bɛ tali kɛ Iran ni Israël ka kɛlɛ la maaw b'a fɛ ka se alisilamɛya de la donc ni maaw y'o dɔn sisan fɛn fɛn bɛ tali kɛ silamɛ jamanaw na olu fana kan ka wuli k'u jɔ de u seko ye min ye ka silamɛ jamanaw dɛmɛ walasa jugu kana se u la nanzaraw y'an jugu de ye nanzaraw tɛ silamɛya fɛ nanzaraw ka laɲini ye kabini lawele ka se ka silamɛya nɔgɔ de wa silamɛ jamanaba minnu bɛ yen n'olu fana sigilen bɛ ka nin ko in lajɛ u tɛ ka fɛn fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la silamɛ jamanaba minnu bɛ tali kɛ Magan jamanaw la min bɛ tali kɛ Egypte jamanaw la bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɛfɔli kɛ guide révolutionnaire a ye yala dɔ kɛ ka misili dɔw fana yira pour que maaw ka se k'a dɔn k'a fɔ a t'a kunfɛ voilà donc aw ɲɛ bɛ nin misili ninnu na donc nin ye guide révolutionnaire ye a ye yala min kɛ k'a yira maaw la diɲɛ maa k'a dɔn Amérique ka se k'a dɔn k'a fɔ misili b'ale bolo misili min fana bɛ se ka pan ka taa yɔrɔ la misili min tɛ se ka intercepter an bɛ min wele n'i ko ko ka intercepter c'est à dire misili dɔw bɛ yen n'a wulila dɔɔnin dɔrɔn a bɛ minɛ mais Iran misili ninnu bɛ tɛbɛ ka taa yɔrɔ la maaw yɛrɛ t'a ye yɔrɔ mun na an bɛ waati min na bi fo an ka ɲɔgɔn minɛ de kɛrɛnkɛrɛnnenya la alisilamɛw ni o la sabatira a bɛ kɛ sababu ye ka alisilamɛ jamanaw la kisi alisilamɛya bɛna fanga sɔrɔ wa alisilamɛya ka fangaba an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ o sira de kan an b'an filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo minnu b'an ka vidéo partager an ka vidéo bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ nin waati laban in na an b'a bɛɛ lajɛlen fo laɲini ye min ye maaw ka se ka kunnafoniya sanuman sɔrɔ an b'an filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo an b'a yira u la k'a fɔ an ka duwawu kɛ Ala ka se ka Iran fanga se